किलो किलो कंचालंका चोबाइबा कंचालंका बटा को मुह और आखिरे हलदी परी लेपि हवा कथा अन्यमानक पई असंभव होइतबा बेले याको संभव करि पाइछंती पश्चिमबंग नदिया निवासी शेखर सिकदार जहाँ समस्तंकु आश्चर्य कई दैछि। 2 वर्ष बयसरु कंचालंका खाइबा प्रति आग्रह देखाइथिबा तांका मां सूचना दैथिबा बेले बयस बढ़िबा सहित से लंका खाइबारे अभ्यस्त होई जाइथिले। दिनकू 3 थररे 1.5 ରୁ 2 किलो लंका खाई पारुछंती शेखर। खाली सेतिके नुहे कंचा लंका बटा को हलदे परी मुह और आखिरे लेपि होछंती। कौनसी ज्वाला बा जंत्रणा हेउ नहीं। तांका मतरे कंचा लंकार एक औषधीय गुण रहिछि जहा त्वचा को उज्जवल करे, मुहरे बयसर छाप को प्रकाश करने को दिए नहीं, आखिर दृष्टिशक्ति वृद्धि करने सहित यह हृदघात और स्नायुजनित समस्या को दूर करें। नदिया जिलार रणाकत ब्लॉक अधीन आईसमाली अंचलर बासिंदा शेखर एवं निजर एही नियारा काम पई समग्र देश में चर्चार केन्द्रबिंदु पलटिछंती। কিন্তু এরকম যে জলজান্ত ভাবে যে লঙ্কা খাচ্ছে এরকম কি লঙ্কা কোনোদিন দেখেছেন খাওয়া? না না, আমি এই প্রথম দেখেছি। এই প্রথম দেখলেন? মানে না, এর আগে আমি ওনাকে দেখেছি। আমাদের বাড়িতে গিয়ে উনি খায়, উনি সব জায়গায় লঙ্কা খায়। তো এটা কি অবাক লাগে আপনার? হ্যাঁ, অবাক তো লাগে, যেটা দেখা যায় না কোনো জায়গায় সেটা দেখলে তো একটু অবাক লাগে। তো যখন আপনার রান্নাতে যখন ঝাল দেন তাহলে ওনার তো কোনো ঝালই লাগবে না, তাহলে আপনি কি মনে করবেন এনার কি কোনো কিছু দৈব শক্তি টক্তি আছে? থাকতে পারে, এরকম কিছু একটা না হলে তো সম্ভব না এগুলো। তো ক্রিম ফ্রিম তো লোকে মাখে, উনি তো লঙ্কা মাখছেন, চোখে জ্বলছেও না, দেখেছেন এরকম? আমি আগে কখনো দেখিনি, এটাই দেখেছি প্রথমে নাকি। बालेश्वर दिलीप कुमार दास का रिपोर्ट, विशेष खबर।